Excuse me? May gabi is tanan. Makain ako tiyan. Libangon ko. Hello, good evening. Nakaplasta na bang tanan? So, once again, good evening. Thank you sa pag-ani din sa kuan sa ani activity. You spend a time here, no? Gitagaan gyud yung time. And welcome sa tuwang mga ministry leaders, sabi na sa atong Pastor Jericho, Pastor Bernie, ministry leader sa Couple, Sir John, ministry leader sa tuang Men's, Sir Bong, unya sa ato ang Pastora Ana, si Barjun, sa Iba Outreach, sa Agusan, na diri, o sa ato ang sa Snacks, sa tawag ana nga ministry, sorry, church staff, ug women's, mga representative na lang sa women's, kaya wala man rin yung leader. Ang gabi, sa youth food, no? So, o sa evangelistic, in behalf sa evangelistic team, no? Salamat sa Ginoo nga natin diri. Ganina, ang yung nadunggan nga si Pastor Kim, no? Murag, salamat sa mensahe. Atong nadunggan ganina nga ang mission sa evangelism. So, ang pagbuhat, no? Ang action to imo. Kani ako is kani ako gugma, the heart of evangelism. Kay ugma na buntag mo na putong power of evangelism. So dapat makaibalo ta, no? So ang atong kaibalo sa Ginoo og action ug ang pagbati. Dungan gyud sa tanan sa evangelism. No, so dili naman ni sa evangelism may apply, no? Ang atong teksto kun dili para gyud sa atong tanan para can be reminded why we do what we do. Sakto man na. Why, yeah, you cannot give what you don't have. But why we do what we do. So, before anything else, let's ask for prayer. Amahan ang kitong Ginoo, Lord. Salamat Ginoo sa karong gabi na Ginoo. Lord, sa makaw sa Ginoo, sa pagpaubos sa mga kasing-kasing Ginoo. Wala kami mahimo Ginoo kung wala ka Ginoo sa mo. Bisin sa Ginoo. Sa Lord, akong gipangayo ang imong lihog Ginoo. Imong balang espiritu, Lord, nga magtabang, Lord, sa panghatod sa mga mensahe Ginoo. Kung kining mensahe mo ang dunay gahom Ginoo. Himo kining mensahe nga makahatag og kabag-uhan sa mga kinabuhi Ginoo. Imong mensahe nga magtudlo, Lord. Imong mensahe nga maghatag og panaingnan Ginoo. Ug mapukaw kami Ginoo sa pagpangalagad diha, Lord, labi na sa mong pagministry Ginoo. Lord, we ask you that you be here with us. Speak to us, O God, Lord. Ang andam nami mamati diha kanimo Ginoo. O Lord, panalangin ni matag usa diri nga sila gayud nga duna sila kasing-kasing sa pagpaubos Ginoo. O kining mensahe Ginoo nga mo magtabang kanila, Lord, sa pag-amgo Ginoo. O Lord, salamat sa higayon Ginoo. Lord, o Lord, akong pag-ampo Ginoo, ikaw mahimaya, imong ngalan Ginoo. Tabangi kami Ginoo, Lord, isip sa mong mga sulugoon Ginoo. Sa pagbuhat, Lord, sa imong kabubuton diri Ginoo sa kalibutan nga imong ihatag kanamo Ginoo, Lord. Tabangi kami, tagay kami kusog Ginoo, kaalam. Munong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So, since most of my audience is Americans, no, I will speak in English. Is that okay with you? No thanks. Okay. um, Taglis na lang or bisa English. Um, our text is from Romans chapter 9 verse 1 to 3. Um,
Let's read this. Okay. If you have Bibles with you, let's open our Bibles to Romans chapter 9, verse 1 to 3. It says here, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race. So we know that Apostle Paul is a great theologian, right? Um, he writes Romans, Ephesians, Corinthians. It's really doctrinal. Uh, but sometimes we think Paul is theologian, no, but he from his letters he really connect to the people, no. So we can read that um, Paul provide us with theological foundation that has shaped the church for centuries. Yet theology for Paul was never divorced from real life experience. It was never cold or clinical doctrine. It was always connected to people he loved deeply, people he cried over, people he prayed for, and people he longed to be saved. So we can see here that sa atong text we can see from our text or passage that we can really see the heart of Paul. So this is the main of my motive of this message tonight is that we can really see the heart of Paul, because the heart of evangelism is very important for us, or to all the ministry workers, because sometimes we can do ministry but it's just for performance or superficiality. There's no heart behind it. So it's really very important that in all we do, no, sa maging ni kuan Kim, na dapat dunay gugma, no. There's love behind it, because if our motive is not love, we cannot really uh, nga na makapadayon sa pagpangalagad kay um, ministry is sacrifice. If you don't have love, you don't have burden, no, it's really hard to do ministry, because ministry is about people, caring for people, no. So if you don't have that burden, great burden, no, so it really starts from the burden, no. Okay, if you don't have burden and you do a ministry for performance or like kuan, mura pakitang tao ra gyud, di ba? So kinahanglan adunay burden, pain, as we can see here si Paul. Kita na to, we can see from Romans chapter 1 to chapter 1 to chapter 8, pasabot ni Paul diha nga wala jud tao there's no one righteous, no. And ipakita niya how can we be saved is through by faith in Jesus Christ. O diha may suon, no, you can see the doctrine of justification and sanctification. And after that in Romans chapter 8, it's like the ultimatum of all the previous chapter. It says here, nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So Paul here really understands what is the theologically correct doctrine of how we can be saved, no. uh, Paul really understand, from his point of view. Sabot gyud sa unsa gyud ang pamaagis Ginoo nga maluwas. Ug diha magsuon nga pag-abot sa chapter 9, as we can see, no, sa grabe nga great gid kayo ang feeling nga mura bang nothing can separate from the love of Christ. Then extreme emotion kayo, no, grabe kayo, but pag-abot sa Romans 9, Paul abruptly shifts tone, no. Kita nato nga kung gikan sa taas, no, deep gid kayo nga kalipay, and then tungod sa kadako nga kalipay ni Pablo kay na kay usas siya naluwas, ug nakasabot siya sa kaluwasan, nakadumdum siya. He remember his fellow Israelites or Jews nga wala pa gyud tinud-anay or gidawat si Ginoong Hesus. And that's why
abot aning passage chapter 9 nga pagingon nga I speak the truth in Christ. I am not lying. So my conscience confirms it through the Holy Spirit. So I have great sorrow and unceasing anguish in my heart, where I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race. So grabe no, grabe ang grabing kasubo ni Pablo. Ah sa giingon pa ni Brad Kim nga kung kita diri, we all know that uh, outside from Christ, ano, nang yang plan of redemption, kani mga tao, luoy yun, padulong yun sa impyerno. And muna ang makadrive, that's one thing, drive sa tuwa to really go out to the people, nga wa pa makailarya sa Ginoo. And sama ni Pablo, kaya ingon bagkim, nga Kristohanon makatadri, puot pasabot, we now understand the grace and mercy of Christ. We now receive the grace and mercy of Christ. Nga kita nakasabot ta nga giluwas ta diha sa Ginoo. O kabalo pud ta. We know nga these people nga di ba ingon pa ni Pablo diha success siya nga kani mga tawo mainiton kayo. They are zealous for their worship but they are what do you call this kanang honestly wrong, no? You can be honest at the same time you can be wrong. So that's the problem with nakita ni Paul, no? Nasa kabukaton. Labi nagsasama gini Kim, unang pamilya. And you can see here, Paul is kita niya ang una niyang makalahi. Ang kapwa niya mga Hudiyo. So mao na nga grabe kayo yahang great sorrow because di ba? Grabe kayo. Kita niya, grabe kayo mga lagad, grabe kayo sa ilahang gihatag ang mga balaod, sa ilahang silang gipili sa Ginoo. And yet, gi-reject nila si Jesus Christ. And because of that, kabalo yun si Paul. Si Paul mismo understands very well, apart from the mercy of Christ, apart from the grace of Christ, hell yun padulong. So, that's why, yun ana, ang iyahang emotion, gipakita niya diri iyang tinud-anay nga pagbati yun sa mga katawhan, no? So mo na atong pinaka-importante karong gabi atong pagkasamtong ipakita ni Pablo nga intense kaayo yang emotion diri, no? It reveals his heart, his burden, and his love. It reminds us that evangelism is not about methods, arguments, or church programs. Evangelism is about what? Love. Deep, sincere, sacrifice love for people who are far from God. No? It is love that weeps, love that prays, love that aches, love that acts. No? Ingon pa nila nga if I give this an illustration, no? It's not how what you tell to the people, it's how you treat them. Can ma-remember, no? So akong pa nimo nagstorya, gugumate ka, pero sa buhat wala. Di na po na tinuod. Mas ma-remember pa sa tao ang imong gibuhat sa ilaha kaysa imong istorya. Mo na mas mutatak pa sa tao. And sometimes evangelism, you think that this is the method, this is the way, this is the program, but behind all this, people are watching us, no? We really show genuine care sa mga tao. Sometimes we forget it. Ako guilty po ko ana, no? I'm so guilty of that. Um, but sa ilo ako gino. Langa. um, kaya sometimes, ano lang ba? Schedule lang po, madilisip. Pero, people nga ato ang isang yawan, people nga ato ang share sa gospel, kulang naman gud sa evangelism is prayer. We should really follow up them, give them prayer, pray for them. Muna nga this week, I will really start to, part of the evangelism is prayer.
gani sa ingon ni Paul, Romans chapter 10. This is my heart desire and prayer, di ba? If you have the Bible, pakibasa, no? Mo na tinguha ni Pablo, no? Ang desire, yung pag-ampo, nga makaila gyud sila, diya, sa itong Ginoong Hesus. And that is the natural flow, no, from the burden ni Paul gitan tanan do not a burden, then ang next yun is prayer, no. You can read chapter 10 verse 14, nagyon din diha nga chapter 10 verse 14 nagingon diha nga nga unsa man mo pagdungog kung walay mo sangyaw. So una gyud ang burden, chapter 9 the pain, and chapter 10 is the prayer and the proclamation. That's what we call the three P's. Okay, so it's really very important nga kan gyud, you should really show genuine care, no. Uh, na naman masabtan na to niya, no, si Paul sa iyang statement, I speak the truth in Christ, I'm not lying, my conscience confirms it through the Holy Spirit. Mura bang verily 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 I say unto you, sa pagkatinuod, truly 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 I say to you. Ingon is that is Paul implying us to us nga kani akong gisulti tinuod kini. Tayo no magipagstorya, ha? Pero sa di kato, Paul is invoking the name of Christ, no? As a witness, mura bang nagpatabang siya diha, even diha sa Holy Spirit. And kaingon kita tinuod yun ni. Important kayo na ma-establish ni Paul nga what is trying to tell us from the following verse ani is matuan gyud, katuhuan gyud, no. So kung akong unsa akong isulti ani tinuod gyud ni siya. Kay kung dili nato masabtan ang pagka-genuine nga honesty ni Paul, dili gyud nato matuan ang mga following verses ani. Mura bag di katuan, pero ingon si Paul, I speak the truth in Christ. So magsuon, no. Um, sa context lang ani si Paul is writing to the believers in both Jewish and Gentile, no. So kabalo naman gyud no, as told earlier na mismo siya, he is the persecutor of Christian, but diha when he encountered Jesus Christ, and he is a Hebrews, no, he is a Pharisee, kahibalo gyud siya sa pamaagi sa mga Hudyo, and now kay na-convert naman siya ug nabati na, and he feel nga unsa gyud ang sitwasyon sa iyang kapwa mga Hudyo. He finds himself grieved that so many of his fellow Israelites have not believed. Gagrieve ba ta? Nabatay pagsubo, gasubo magud ta kung may mga tao nga di nito masangyawan. It's really very important, no, to have that. Ako igo gyapon ko ani ang pulong sino duha man ang kahait, and it's also a reminder for me to really somehow ask God to, Lord, give me this burden, this fire ana sa evangelism, kay no, kung wala na lang routine na lang ato ang pagpanglagad ug wala na say epekto, di ba? So muna Paul words remind us that evangelism begins with what? Brokenness. Walk yun ta. You cannot do something no dili ka passionate about. You cannot do something na dili wala kay heart. Pero kung doon na kay heart, even if it's really hard or sometimes challenging, mabuhat na nimo. Ako gali, may mga wedding cake, passionate man ito, way nagtudlo na ko, pero tuon ako sa ako self-study. Mabuhat gud nimo, mabilaran gud nimo, makasahutay ka, because ang nag-drive is your love for the baking. Kani, if you don't have brokenness, before there is boldness, there must be burden. Before there's proclamation, there must be prayer. Before we can speak with passion, we must feel the pain.
Paul's heart is broken, and out of that brokenness comes a deep love for the lost. So the modern church often speaks about evangelism in strategic terms. We talk about methods, campaigns, and programs, and while these are important, they are powerless without love. Paul shows us that true evangelism begins with the heart. A heart that is deeply moved, a heart that grieves, a heart that loves. Sa kanta pa sa Pure Heart, a heart that deep compassion that pleases you, my Lord. Diba? Dunay kasing-kasing yun sa kabukaton, no? Kabukaton yun, importante yun. So, mga nagsuon, no? Do we have that burden? Are we moved with compassion when we see people living without Christ? The moment we do not do evangelism, we don't share, every day, every second, people are going to hell. We know it. Kabalo man ta. And mas harsh kay paminahon. It's really, murabag, panta ka ng, murabag, salto, or sabaw, what is the, murabag, unloving kayo. The most loving thing you can do to share the truth with love. Mao yun na, wa nagyulain, no? Mabito to nga, kato ako mga bisita, murag, sige gyud ako sang iwan, buntag, hapon, gabi, kung mahigayon, magtapok mi. Kay kabalo ko nga, mingon man sila nga, Katoliko, para-pareha naman, gyud diayta. You know, dili man pareha. That is the truth, dili man pareha. Pero para nila pareha, pero ningon sila nga mas ganahan daw sila sa tuwa kay mas masabtan nila, mas paklaro pa. But ako gagib ko ba, pagyud ba kanang last day na ningon lang daw bi karon kay nang dawat naman ta pasabot naman ti ka sa mensahe, kung mamatay ka sigurado na ba ka katong langit. Diya dili pa kuno laka ko. Di pa mo gina to madiretso kabalo man ta. Kuno balaka ko. Yang usa ang tubag ang ginuori kabalo kuno magkuana ko Lord. I've done my best. Ikaw na gimubuhat ani. Ang sovereign man Ginoo, no? Gibuhat na ako akong responsibility. But anak ko Lord, padayon na niyo ko pray kay sama ni Pablo, no? Wa gyud siya muundang og kampo. Ayun siya nga nganong why we still go evangelism kabalo naman ni Ginoo kinsay maluwas, no? That's our responsibility to pray for the lost, no? So mo na magsuon, no? Um karon magsuon do natay uh, tulo ka punto. Tulo lang ka punto. Last 9 pa man. So, the church today needs more broken-hearted pastors or evangelists, not just professional pastors. Kung yung palagi nila, kung imong pagsangyaw, mura na lang ka nagtrabaho, but not really pastoring or shepherding. You can preach, but you cannot, murabag, pwede ka mahimong preacher, but not pastor. Pero ang pastor, preacher, gano'n siya. And mo na ang pinaka-need na to, a pastor or an evangelist that truly cares for the sheep or for the people nga magpakaon yun. Dili lang mudala og wali. Yung pastor ba ni na. Yung mudala lang og pagkaon biyaan na dayon. But to really care for the sheep. Ug mao na pinaka kuan no, pinaka gwapo yun ang tama tabo, no? This is what fuels the fire of evangelism, not guilt, not duty, but love. Paul was driven by love. And that love was not abstract. It was molded after Christ. Paul's willingness to be cursed and cut off for the sake of others echoes the sacrifice of Jesus. Diba? Jesus was cursed on that tree. Nahimo sang tinunglo aron kita makabaton sa kinabuhi nga katapusan. Ug inana ba atong mga kinabuhi? Andam na punta mahimong yun ana. Sama ni Pablo, pero kasabot siya, no? Paul really understand well na once saved na siya, di mabaylo yung kaluwasan para sa mga Hudiyo. But that is, mo na yung kasing-kasing. So, impossible man ang mahitabo, no? Nga, Lord, bahala na, gan, impierno ko sila lang, baylo lang, kani ako maparinti maluwas.
but gipakita lang ni Pablo unsa gud kadaklahong iyang paghigugma sa iyang kapwa Hudiyo, no? Um, mo na sa migso, no? Diri na ta sa punto nato kay gabi na ra ba. Ah, First point migsoon, kita nato ang sincerity. Natulo ka sincerity of Paul's heart, no? Paul begin this passionate section with unusual emphatic declaration of sincerity. Katulugon, I speak the truth in Christ, you know, I'm not lying, mura bag redundant kayo. So, uh, mo ni ang importante, genuine bigyud ato ang mga kuan diha, mga pagpangalagad or basin lahi atong tumong, no? Kung evangelism, dato atong yung pang Maurice nga dato court dato panguyab evangeligaw nang uyab diay nang evangelism kanay panguyaban. So, makita gyud nato na, no? So, makita nato na this kind of sincerity is sorely needed today, no? Nagkan gud kayo kan karon scam. Sometimes nanay scam sa church. Ang church gigamit na sa negosyo. Pastors investing ana-ana. But, ang calling yun nato is to serve. In an age of performance and superficiality, it's easy to go through the motions of Christian life and ministry without ever truly di na ko kalitok. Ito yung pagbasa ni. En, engaging ba na? Engaging. Oh. Itoon pag kong English, ma-conscious na ko kinamon. Pero anyway, you can preach sermons, lead programs, and quote scripture without ever letting the deep realities of eternity affect our emotions. But Paul shows us that true ministry flows from a sincere heart that is broken for others. His words remind us that sincerity is not weakness, it's the beginning of power. So, I hope this tonight, no, ma-realize ninyo ang inyong sinceridad, no? Mao na gyud pangayo sa Ginoo sa tuwa ang pagpangalagad ubanan jud sa tinuod nga sincerity, tinuod nga kasing-kasing, no? So, examine our hearts. Are we truly burdened for the lost? Mga evangelistic expression, mupaluak magyud ta. At sometimes, okay na, lakaw na ta. Naabot gyud tay burden. Nanam tay mga number, di ba? You should call them, kumusta? Even ingon pa si kuan, Pastor Kim, nga ang Ginoo niya ni diri pasong uyamot sa mga tao nga mga dautan. Then why should atong heart nga dili una sa mga tao nga wala giisip nga naibili sa kalibutan? Mao na gianihaan ni Ginoong Hesus sa mga sinilikuway. Kunya kung mamili lang tag tawo, no? I mean sa atong evangelism para magyud tanan. Pero kani prison bisan pag nani, wa ka kabalo. Ako sa una kung ako masangyawan, lisob ako. Di ko pinadaw kinabuhi. But doon ay tao nga kuan jud ako nagpasensya, nag-reach out, nagbutar, kuan. So, praise be to God, no? Tungod aton niya na ako diri, igamit ra siya. So, yun na, wa ta kabalo kanang mga priso daw, paninadat, wa dadat tanawon pero wa ta kabalo unsa buhaton sa Ginoo sila. O mo na nga kita nato nga dako kayo ang milagros Ginoo, di ba? So, if we find ourselves lacking this sincerity, we should not despair. Instead, we should ask our spirit or soften our hearts. Sincerity is not something we generate on our own. It is a gift that comes from communion with Christ. No? So, important yun may son. No? Dependent sa Ginoo. So, this sincerity will transform our evangelism. When we speak from a broken heart, our words carry weight. When we share the gospel with tears, people listen. Di ba? Kinsa may naka-experience diri sangyaw sa Rizwan, di ba? Hilak sila. Mga taga sa hospital, hilak sila. Kita man nilang pagkasinsiro nimo. No, debate nato ang ilang kabukaton. Pero kung wala ka diha, di ka kasabot. Ako dali ko makasabot. Say mo yung ko dali ko makasabot inyo kigikan po ko diha.
no? Mabati nila ang imong sincerity. Ug mo na pinakaimportante, di ba? Words are just words. Yung sa paingon na Steve Jobs na na, words are just words. Kung walay sincerity of heart, wala gyud na siya. Di ba? So, importante ang pagpangalagan na learn ako sa APIS is orthodoxy, learning from the doctrine or learning truth from God. And orthopraxis is your application, how you apply that. But without orthopathos, your emotional response or worship to God, wala na siya. Mahimo kang legalist. You will become legalist or you're intellectual ka lang, bright ka lang. You can be a good theologian, but doesn't mean you are good people. You are a good person. Pwede ka maayo ang theologian, bright ka, pero di na po sa pasabot maayo ang tao ka. Muna nga sa kung imong tanawon sa worship sa simba, together, di ba? Pagsugod ng praise and worship, emotions. Our response to God. And ang pagmuwali ng pastor, that is orthodoxy. We learn from something, word sa Ginoo. Ug diha na dayon ang application, mga lagad ka. Each and every one of us, kasabot na mga ministry workers man ta. Kabot sa simba, na nag-arsa diha, nag-ana, that is orthopraxis, application sa imong na-learn. But dili pwede, doon na kay application, wa kay nasabtan. Trabaho ka diha, wa kay nasabtan, what? Ingon ko pa, why you know the why in what you're doing, di ba? Ba't kasabot ka? Ako ang gibuhat tungod sa maong kamatuoran. Akong galagaran nga Ginoong Hesus, servant pud siya. Di ba? Kaduha nga point, di na ako magdugay megson. The significance, nabatay, napulo ka point. Joke lang. The significance of his burden. Paul goes on to say, I have great sorrow and ceasing anguish in my heart. No, he's describing a deep, ongoing pain, dili lang momentary, it's everyday pain. Hindi ka makatulog, no? It really bothers you. No, no. Unsa na kato siya? No, unsa na kato siya? No? We need that kind of ba? Burden. Hindi ka katulog, Lord. Mo na nga ang atong first love, gusto Lord, balik tong nana Lord nga. Hugaw yun. Mo sakripisyo yun. You sacrifice our time, energy, tanan, money, nata diri. Dili lalim. Ang pagpangalagad, take up the cross yun. Di yun di imuha. Pero malipayon man ta. Di ba? Bisag pag grabe ang imong kan. Kay doon man kanang atong example sa Ginoong Hesus man gud. Ginoo ba sa pagkamatay sa para nato. So unaan ta nga. Kung yatag mga yung kinabuhi, yung ato dili man. Di ba? So mo na importante may gisuon nga makita nato, no? Nga kani giingon ni Pablo diri nga unsa ning sabot nga anguish in my heart, di ba? Naabot gyud tay pagbati. Katoy mo mga parinti ka ila. Unsa kato sila no? So, so mo na migson. Muna, we speak of unbelief as it is just a different lifestyle or worldview, no? Or gitundo lang nato, okay lang. Pareha naman ta. Or pareha naman ta. Usahay mo, bitaw no, okay naman. Tuo man yapon mo Ginoo, Kristo. But, kana yung dili yun pwede. Ba? Moingon yung tanong, sayop yun. In nice way lang ba? So, muna may no? Significance, ana sa kasakit, drives our evangelism. When we truly grasp the internal vibe, soul, our priorities change. We stop being so easily distracted, begin to see people differently. Diba? Paul teaches us that the weight of eternity should press on our hearts daily. Evangelism is not optional. It is not a side project. It is the heartbeat of soul that has been the beauty of Christ and the urgency of His mission. Katulong igsoon. Para mahuman na ta. Kay makatulgo na mo. Nabaguan mo. Ilisod man mag-English, magod mo lang di ko kaskuan. Pero, that's, mo yun eh. Diba? This is sacrifice.
Katulad, the sacrifice of his love, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race. In one of the most astonishing statements in all Paul's writings, he declares that he would be willing to be cursed and cut off from Christ. It meant that salvation of his fellow Israelites. This is a staggering expression of love and sacrifice, no? Grabe nga pagbati, no? For I could wish, no? So grabe na kung sa Griego pa, no? Grabe kay na mura bag katuan pero mo na migsoon nga sa ato adri labay yun ana nga klase nga kon, no? Anda kung sa ato pa ni ato ning i-apply karon, andam magyud ta mo sakripisyo bisan sa tong comfort zone. Mao man gyud ni si Pablo murag di ba? Kaya kanya mura bag inana ka kano yang determinasyon. Kita inana ba gyud ta. Kapoy man ministry katinud lang. Bati gyud ta. Ministry tuon ta ana pero mura bag mixed emotion kapoy pero malipayon no. Ako madunggan ng mga testimony pag makashare na sila dako na sila 15. Di ba? Kung inana na basta makashare na ka. No, grabe mong kalipay, no? Pero so kung di pa ka mag-share, di ba? Murag usahay na pa yung mga babag, no? Pero yun ana, sakripisyo gyud siya, mao gyud pinakakuan, importante, no? Ingon pa ni Moses this, Exodus 32:32 nga, but now please forgive their sin, but if not, then blot me out the book you have written. And he is most clearly echoing the heart of Jesus who bore the course for us. So, Moni siya, this is the gospel in action. Not just proclaim, but live. Paul is willing to step into the place of the condemned so that others might be saved. He is willing to exchange his blessing for the redemption. No? Unsay kaya na to ibaylo sa to? No? Kaya ba nato ibaylo tong panahon para ning mga tao lang? Mahatag bitag panahon aning mga tao. Ah, kan yun. Hatag jud kag panahon. So, time is equals love. No? Ang nang ingon Pastor Bernie, kinahanglan na daw sumani diri matagbalay, tagbalay. Diba? Kaya kung pulpit preaching lang siya, pulpit supply lang, kinahanglan gyud kanang personalan gyud. Adtuan gyud mo given Jesus, uban-uban gyud niya. Adto gyud sa Jesus, di ba? Personal, adto sa mga matagbalay, ana. Wala ang sinasangyaw dito sa sermon, bro, dito ra kutom. Adto gyud sa dito, ano, pag amuhuma sa mga tao, pagatiman, sa mga sakiton, pakaon. Mao na ang ministry magsun. Yun ana, kung sulod tananam gyud ta diri. Kung mingon tag tinuod tang Kristiyanon, kada mabutang, mabuhat na to na tungod kang Ginoo, imong pangikim, mag-uban na to. We can do the impossible, no? Mao man gyud ang kinabuhi. So, mura na may sud kay akong kuan, no, ako ang mubo nga mensahe. 30 minutes naman gyapon. Pero hinaot nga di na ko ni siya kanon kay taas-taas naman. Um, nga do na gud tay kuan, yung anak heart. No? From that heart, emotions, then pray, Lord. O dili jud ikaw nga mismo magsangyaw, you can send someone to support someone, di ba? Nga siya magsasangyaw, okay, ikaw padala ra ko. Part pong ka sa Great Commission. Ay importante part gyud ta tanan, di ba? Ingon pa rin bad Kim, Kristohanon ka ta diri. Wa may lain trabaho sa Kristohanon. Ang tumong sa Kristohanon, pagpaila diha sa mga tao si Ginoong Hesus. Ingon Pastor Roman, kung kita mga Kristohanon pinadala man ta. Gawas kung dili ka pinadala. Kung pinadala ka, pag sangyaw nimo na mutuog yun ang tao. Useless man ang gitawag ta sa Ginoo, giluwas ta nga wala day himuan atong kaluwasan. Pero kung miingon ta Kristohanon ta, pag doon natay isangyaw, epektibo gyud na. Pinadala man ta. Di ba? And faith is comes from hearing and hearing the word of God. So, kita tanan, magkugit ta. Di ba? Magkugit ang pangitag panginabuhi kwarta. Mas labaw pangkalag. Mas bililon pangkalag. Where your heart is, where your treasure is, there your heart will be also. O sa man atong nasa kasing-kasing, ang kasing-kasing panghasama ni Kristo. Christ came to seek and save the lost.
Mao na ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Ug Kristohanon ta, Christ, follower ta, mao na. It should captivate our minds and hearts. Amen. Salamat Ginoo. Magampo ta. Lord, magabi salamat sa maayo sa gabi Ginoo. Lord, ang pakampo Ginoo. Lord, kaning burden Ginoo nga naa kanamo. Kung kini half-hearted man gani o bisan unsa nga pasaylo Ginoo. Pakalayuha kaning amuang burden Ginoo. Nga mabati gyud namo sama sa gibati ni Paul nga sa pag makita mig tawo nga wa pa nakailali kanimo, Lord. Nga ma-burden gyud mi. Lagi mi kabug-aton Ginoo, tapangin mi Ginoo, tagay mi ani nga espiritu Ginoo nga kanang espiritu sa kanang uhaw doon sa pagsangyaw Ginoo. Nga adunay gyud kasing-kasing sa pag-reach out sa mga tao Ginoo. Lord, tabangi kami Ginoo. Tabangi kami Lord nga kanang tanan ng pagabuhaton, ikaw makasusi mo kasing-kasing. Ikaw lang gyud ang mahimaya sa tanan Ginoo. O Lord, help us Lord nga iban-talang espiritu nga dunay dihog sa tanan namo mensahe Ginoo. Kining mensahe maabot adto Lord na dunay kahimuan gyud. Faith come from hearing and hearing the word of God. Lord, o pagampo Ginoo nga magmaisugon mi Lord sa pagsangyaw Ginoo. O Lord, parayon kami moampo na kanimo. Kay kining kaluwasan buhat man nimo, imo man kining tanan Ginoo. Igo lang kami imong mga instrumento Lord sa pagpaabot sa imong mensahe Ginoo. Ug karon Lord, tagay mi ang tinuod nga gugma Ginoo. Gugma nga sama ni Kristo. Nga andam siya nga gihatag ang kinabuhi aron kami maluwas. Mao po na sama nga gibot ni Kristo. Nga gipakita niya andam nga ihatag ang kinabuhi. Kami po Ginoo tagay kasing-kasing andam mo sakripisyo, andam mo go beyond Lord. Kung asa mi dalon Lord. Take up the cross, deny yourself, take up the cross and follow you. Tabangin mi madumduman, hinumduman ka namo Ginoo. Nganong kami imong giluwas. Karon pagtuman sa imong Great Commission Ginoo. Salamat sa imong mensahe Ginoo. Lord, imo kining damhanan, imo kining tinuod sa kinabuhi. Lord, o kaning dunay kay muan sa matag usa kanamo diri karong gabi una. Nalanginim katawan Ginoo. Nasayod kasing-kasing. Pang Ginoo, liguna sila, dasiga sila sa pulo. Pabati Ginoo nga kanunay ka nag-uban kanila Ginoo. Pabati Ginoo nga ikaw kanunay kang naghatag kaalam Ginoo. Ug pabati Ginoo ang urgency Ginoo nga dili na angay pa dugay-dugayon Ginoo ang mga sayod kami doon na kamo balik Ginoo. Busa Lord, kani imong paglakaw sa pagministry Ginoo. Para ni tanan kanimo Ginoo. Salamat Ginoo. In Jesus name pray, amen.